hato phani bagaya kusuk sakao tongnai roke business party si obo business party tama inge jotono saimano nugui tongo nijino boot pasar oi BJP ni MP Islam kablasa motha ningi patangai pasar lia koroksa ke khayo BJP boke khayo motha actually kamke wansona tha ke semua BJP khainai hai khainai joli jago hano hamza gya ha phalnai rokunu kintu no wan chui lagi je jagao ang just kaisar question sengka ano bo belakan saja yang ka BJP o hap mani bagi ang kaisar question sungo je jaga BJP hamiano kangke tamangi neng diliwo ke thancha tongsa bidan sobo tabu to alliance tong ble he diba na kri diba kengke neng judi na hamiang kangke to neng bahige neng nini bai no ke nijino boot pasar oi BJP ni MP Islam kablasa tibra motha ningi patangai pasar lia he diba na koroksa ke khayu kongres koroksa sini ngo Raskumari ke khayo tamo kongres ngo bini bai te koroksa ke khayo BJP boke khayo motha actually kamke wansona tha ke actually omtamo sajamat norok tini saimania angno na kaisa kubui kok sao tai 5 বছর 10 বছর ni pore saiman baine tipra haste ni borok serai ke saiman nai omo kaisa business sikhai tong business party ya hato phani bagaya kusuk sakao tongnai roke business party si obo business party tama inge jotono saimano nugui tongo tabuk hato phani bagai hanarana ni bagai khumulungno tepso nai thuke tisana nangmani tepso samong ham tangna nangmani phiaba sung jotono saimani tongo tabuk RTI naina tha ke RTI nai ria audit khaira tha ke audit nai ria audit khairia audit ma khayable bhaige nung asul rang je phaimani tam samong khaikya manaya khairia bororia ke nung bhaige saimana ba bhaige thanga তারপরে বলছে শিখছে তাবো মকল বসকান্তিছে লুক মানে আবার কিসা সাই খানারছিন সুংজুক তাবো সাইমানকা এই যে তুরুক যে সিনি নগরাই তংথাই মতো যে জায়গাও কাইসাছে গেস্ট হাউস খুমুলঙ্গ কাইসাছে গেস্ট হাউস হাসাল গন্ডা সরা রগনি বিলুনিয়া রগনি ফাইকাঙ্গে এডিসিও ফাইকাঙ্গে থুনানি জায়গাকরি আর কাইসা গেস্ট হাউস থুই তো মান খামু ব্লে হেদা আর গেস্ট হাউস no se tabuk tam khairga tata company no se kaisa institute khaina ni bagai bongno bondok dirkha bondok 30 বছর ni bagai ngun kaisa institute khulna bagai nang katal lok tangmaya katal lok tangai ri mamle tata ke asa ta goriba bigra diba nang tangai bono para nani ko geble abo multi complex loro nukhana abon bagai cinema hall sin kok borok film rok soli thung haing thung hei tang mani abono bo haino ta we SSR o rubusi ni agi je salongnen mali company borongno 25 বছর ni bagai aro bo haino bondok rirkha o ma hegeno park rok ajaga rogo ab jindal company no rirkha ge sungse park o thangai nailayan mani pailayan azer profit sab tlangnai ba baire borok seluti tlangnai gangke obo 3% borok kahamang kasa সরকারও দংখানকে তো সরকার ন আপন পরিচালনা থেকে তো সরকার লাভ মান খামু আল্লাহ নি রাং বাই সিনি দিপ্রা সারংনি হামক্রাই খামু বলে তাবুক তো আল্লাহ নি রাং সাবতলাং না বা বাইরে বড় সাতলাং নাই বলে হে দিবা ও জিন্দাল কোম্পানি রক সাতলাং সিনাই SSR কোম্পানি রক সাতলাং সিনাই গন সরকারও দংইছে নং সরকারনি সামংন খালাইরিয়া গারি বুইনা সিয়া ফারু গাंगे বড় নং হাতো ফানি বাগै সামং খায়ো নে কতর কক সাই দংবা sana thanga wan chona tha ke ba buini national party rong ni se hamia samong khai tongle a tumburlek no bahai no Visakhapatnam bumung kaisa company no reiro karo 30 বছর ni bagai sengkau man lugui tongo sini jati sini borona asana hamza gonga ke kubui ko nai di o mai khlai tongo nge ni mani ko ku tongo gulab bagan tongo asaga rogo je samong khaine sini পরবর্তী এমবি এর উপরি ফেনে দংই দङ খরচা কর্মচারী buini borno rei dongblasa karon abu business lab manani bagai jesman nang to abu jani za personal bepa samani gokse asung hani bagai to phani bagai ni maya kanna khai kap kabai funugui tongmani abu actually acting se
नरक गोबां फेसबुक इउटुब राव नुखना आं नुगै बेलेग होनो वाना काहायसे आसिगोन एक्टिं करं जों माने ओ जारा फिल्म खाइ दंनाय र दिब्रासा अभिनय खाइ दंनाय र परखन पाइगला खाइसे गुबुइनो कयेकजन आसिग लिडार दङ आसिगे एक्टिं करं प्रंनो अस्कार पुरस्कार मानबायान हाइसे सिनि तिब्रा मथानियाव कयेकजन लिडार दङ बर' एकदम एक्टिं करं हाइसे आबनि बागै ओ एक्टिं आबो साबसानि बागै ने एक्टिं हाइसे ओ एक्टिं आबो बाय पुइतदा थांनि जों गुबुइनो से पुइतमा थांनाय बबो गुबुइ सामु